اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ وعلی آلک واصحابک یا رب العالمین۔ میرے پیارے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت جل شانہ کا بے پایا لطف و کرم کہ اس نے اس پرفتن دور میں، گئے گزرے دور میں ہم سب کو نماز ظہر ادا کرنے اور اس کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ 11ویں شریف میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود بے حساب نبی پاک صاحب لولاک نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر آج ہم انشاءاللہ غسل کے متعلق کچھ اس کے احکامات اور فرائض کا علم حاصل کریں گے۔ فقہ حنفیہ کی روشنی میں سنت کے مطابق غسل کا طریقہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں سمیت تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ اس میں ایک بات واضح ہوئی ہے، نجاست ہو یا نہ ہو استنجے کی جگہ کو دھونا بھی ضروری ہے۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کریں۔ پھر کہیں جسم پر نجاست ہو تو اس کو دور کریں۔ پھر نماز کا سا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیں۔ اگر پاؤں زمین پر نہیں، چوکی وغیرہ پر بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیں۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیں۔ خصوصاً سردیوں میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کاندھے پر پانی بہائیں۔ پھر 3 بار سیدھے کاندھے پر پانی بہائیں۔ پھر 3 بار الٹے کاندھے پر پانی بہائیں۔ پھر سر
पर और तमाम बदन पर 3 बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाएं। फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाएं। अगर वजू करने में पाँव नहीं धोए, अगर वजू करने में पाँव नहीं धोए तो अब धो लें। नहाने में किबला रुख ना हो, नहाते हुए आपका जो चेहरा है, सतर है, किबला रुख नहीं होनी चाहिए। तमाम बदन पर हाथ फेर कर मल कर नहाएं। तमाम बदन पर हाथ फेर कर मल कर नहाएं। ऐसी जगह नहाएं कि किसी की नज़र ना पड़े। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर किसी की नज़र ना पड़े। अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर मर्द अपना सतर नाफ से लेकर घुटने समेत किसी मोटे कपड़े से छुपा ले। अगर ऐसा मुमकिन ना हो, खुले बाथरूम में नहा रहे हैं, तो फिर मर्द अपना सतर मोटे कपड़े से लपेट ले, क्योंकि बारीक कपड़ा होगा तो वो पानी से बदन पर चिपक जाएगा और माज़अल्लाह घुटनों या रानों वगैरह की रंगत जाहिर हो जाएगी। गन्नों या रानों की रंगत वगैरह जाहिर हो जाएगी। औरत को तो और भी ज्यादा एहतियात की हाजत है। औरत को इससे भी ज्यादा एहतियात की हाजत है। दौराने गुस्ल किसी किस्म की गुफ्तगू ना करें। अक्सर होता है हम गुस्ल कर रहे होते हैं, बाथरूम के अंदर होते हैं और आवाज़ें भी निकाल रहे होते हैं या किसी को आवाज़ दे रहे होते हैं। बवजह मजबूरी तो ये ठीक है, लेकिन बिला उज़र आवाज़ नहीं निकालनी। दौराने गुस्ल किसी किस्म की गुफ्तगू ना करें, कोई दुआ भी ना पढ़ें। नहाने के बाद तौलिया वगैरह से बदन पूंछ लें, पूंछने में हर्ज नहीं। नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन लें। अगर मकरू वक़्त ना हो तो 2 रकत नफल अदा करना मुस्तहब अमल है। अगर मकरू वक़्त नहीं तो 2 रकत नफल मुस्तहब अमल है। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा, क्योंकि दोस्त इकट्ठे हुए हैं, तो 3 गुस्ल आइंदा बयान करूँगा। गुस्ल शार्ट में बता देता हूँ। नंबर 1, कुली करना। इसकी तफसील जो है आइंदा इंशाअल्लाह बयान में होगी, ठीक। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना, नरम हड्डी तक नाक में पानी चढ़ाना। पहला गुस्ल का फ़र्ज़ है कुली करना, दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी चढ़ाना, तीसरा फ़र्ज़ है तमाम ज़ाहरी बदन पर पानी बहाना। तमाम ज़ाहरी बदन पर पानी बहाना। तो ये जो बयान किया गया है, बग़ैर ज़बान हिलाए दिल में इस तरह नियत करें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल की नियत करता हूँ। पहले दोनों हाथ पहुँचों तक 3-3 बार धोएं, फिर अस्तंजे की जगह धोएं, ख्वाह निजासित हो या ना हो। फिर जिस्म पर अगर कहीं निजासित हो तो इसको दूर करें। फिर नमाज का सा वज़ू करें, मगर पाँव ना धोएं। हाँ, अगर चौकी वगैरह पर गुस्ल कर रहे हैं तो पाँव भी धो लें। फिर बदन पर तेल की तरह पानी चपड़ लें। ख़ुसूसन सर्दियों में इस दौरान साबुन भी लगा सकते हैं। फिर 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाएं, फिर 3 बार उल्टे कंधे पर पानी बहाएं, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं। फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाएं। जहाँ पे बैठ के ये अमल किया है उस जगह से जुदा हो जाएं। अगर वज़ू करने में पाँव नहीं धोए थे तो अब धो लें। नहाने में किबला रुख ना हो, तमाम बदन पर हाथ फेर कर मल कर नहाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो कुछ सुना सुनाया
اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بخشے. آمین بجاہ النبی